नमस्कार मु प्रकाश आपणक नहीं आछि आज सकाळर देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपाई वीडियोटी को शेष जाए निश्चय देखिबे एवं आपणक बल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करंतु ताहा सहित आम चैनल पाई जदि नुआ सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करी रखंतु एही भली टॉप न्यूज अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु आज सकाळर संपूर्ण खबर ऊपर बढिला पीयूसी अवधि वैध कागज पत्र कराई नेबाकू परामर्श आउ टेंशन नाही मासे बढिला पीयूसी अवधि फेब्रुआरी पहिला जाए गाड़ी वैध कागज पत्र कराई नेबाकू परामर्श दिया जायछि। एही अवधि भितरे आरसी फिटनेस पीयूसी बीमा आदि कराई नेबाकू कुआ जायछि। एनै परिवहन मंत्री विभूति जेना निर्देश दैछन्ति। पूर्वरु जनवरी रु लागू पाई निष्पत्ति होइतिला। गाड़ीर प्रदूषण जांच पाई जनसाधारणक समस्या को दृष्टि रे रखी वाणिज्य और परिवहन मंत्री निर्देश रे अवधि वृद्धि करा जायछि। जनसाधारणक दाबी को दृष्टि रे रखी वाणिज्य और परिवहन विभागर मंत्री विभूति भूषण जेनाक निर्देश क्रमे एहाकू फेब्रुआरी पहिला को गुंचा जायछि। एही अवधि मध्य मोटर यान आईन अनुजाई वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र प्रतिभा गाड़ी प्रदूषण जांच कराई नेबाकू विभाग पक्षरु अनुरोध करा जायछि। अवधि को वृद्धि करा जायथिबारु जनसाधारण विब्रत न होई सुविधा जांच कराई नेबो बोली आशा करा जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आउ मोबाइल पई दरकार पड़िबने टावर बिना टावर रे भी चलिबो मोबाइल। सबुठारु बड़ कथा हेउछि भारत माटीरो महाकाश को गला सबुठु ओजनिया सैटेलाइट जहा टेलिकम नेटवर्क क्षेत्र रे नुआ इतिहास लिखिबो। 6.1 टन ओजन एही विशाल सैटेलाइट को कक्षपथ रे अवस्थापित करिबो इस्राएल बाहुबली रॉकेट VM-3। डिसेंबर 24 तारिख रे सकाळ 8:54 रे आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन स्पेस सेंटर रु एहा उत्क्षेपण करा जायछि। स्थित कंपनी AST स्पेस मोबाइल पक्षरु एही सैटेलाइट को पठा जायछि। दुर्बल इंटरनेट सेवा मिलुतिबा स्थान को उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड जोगाइबा लक्ष्य रे तयारी करा जायछि। एही सैटेलाइट महाकाश भित्तिक ब्रॉडबैंड जोगाजोग साहाय्य रे बिना कोनोसी टावर किंबा स्वतंत्र उपकरण साधारण मोबाइल को मध्य 4G 5G सेवा मिली पारिबो। अक्टोबर 19 रे अमेरिका रु भारत को आसीतिला एही ओजनिया सैटेलाइट निज कक्षपथ रे पहुंचीबा परे ब्लू बार्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट तार 223 वर्ग मीटर विशिष्ट विशाल आर एंटेना खोलिबो। यह पृथ्वीर निर्म कक्षपथ बा लो अर्थ ऑर्बिटर स्थापित हेबाकु थिबा दुनियार सबुठारु बड़ व्यावसायिक कम्युनिकेशन एंटेना भाबे एक नुआ रेकॉर्ड सृष्टि करिबो। परवर्ती खबर खूब शीघ्र आरंभ हेबो रत्नभंडार गणति मणति प्रक्रिया। रत्नभंडार गणति मणति को नै बड़ बयान दैछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछन्ति खूब शीघ्र रत्नभंडार गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हेबो। एही प्रक्रिया 5 रु 6 मास भितरे सरिबो। ए नै श्रीमंदिर प्रशासन को जणाई दिया जायछि। या पूर्वरु प्रथमे हाई लेवल कमिटी बैठक बसिबो। या परे मैनेजिंग कमिटी को एही प्रसंग आसीबो। अनुमोदन परे केबेटु गणति मणति सरकार को जणाई दिया जेबो बोली मंत्री सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर मयूरभंज देवगढ़ सुना खଣି निलाम करि पारंती राज्य सरकार। राज्यर खଣି निलाम करिवे राज्य सरकार। 49टी खଣି निलाम करने अंटा भिड़ी खଣି विभाग। गुरुत्वपूर्ण खबर हेउछि एथर राज्य रे थिबा सुना खଣି निलाम होई पारे। मयूरभंज और देवगढ़ सुना खଣି निलाम करि पारंती सरकार। जनवरी 3 तारिख खଣି निलाम पई बैठक डका जायछि। बैठक रे राज्यर 49टी खଣି निलाम पई वार्षिक निलाम कैलेंडर चूड़ांत करा जेबाकू निष्पत्ति निया जिवो। प्रस्तावित खଣି ब्लॉक मानकर उपयुक्तता अनुसंधान स्थिति निलाम पई प्रस्तुत जांच सह बैठक रे वार्षिक निलाम कैलेंडर चूड़ांत करा जिवो। ओडिशार खଣି और भूतक निर्देशक द्वारा OMG, OSMG, GSI एवं AMCL द्वारा अनुसंधान करा जायतिबा प्रमुख खଣି गुड़िकर क्रिटिकल और स्ट्रैटेजी खଣି ब्लॉक रो तालिका प्रस्तुत करा जायछि। आसंता 3 तारिख रे एबाकु थिबा बैठक रे इस्पात खଣି विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिवଙ୍କ समेत OMC लिमिटेड रो मैनेजिंग डायरेक्टर ओडिशा खଣି और निर्देशक प्रमुख उपस्थित रहिबाकू निर्देश दिया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य स्तरीय अंगनवाड़ी केंद्र उद्घाटन जगदेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। राज्य स्तरीय अंगनवाड़ी केंद्र उद्घाटन करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एही कार्यक्रम रे जोग दैथिले मंत्री रवि नायक। एथि सहित विभिन्न जिल्लार अंगनवाड़ी सेंटर अधिकारी माने आवासी माध्यम रे जोड़ी होइथिले। एही समय रे राज्य रे 491 अंगनवाड़ी केंद्र शुभ उद्घाटन होइछि। एहा पूर्वरु प्रथम पर्याय रे 913 अंगनवाड़ी केंद्र उद्घाटित होइथिला। मोट 1404 अंगनवाड़ी लोकार्पण होइछि। आहुरी 10400 अंगनवाड़ी गठन लक्ष्य रे सरकार अछंती बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एथिपाई सप्लीमेंटारी बजेट 200 कोटी दिया जायछि। पानी इलेक्ट्रिक सुविधा तथा पिलांको खेलिबा पई अगणा करा जिवो। तेबे एही कार्यक्रम समय रे नयागढ़ खटक खोर्धा देवगढ़ रायगढ़ भली जिलार अधिकारी अनुपस्थित थिले। आवासी माध्यम रे जोड़ी हेबाकू पूर्वरु विभाग निर्देश दैथिले मध्य एमाने उपस्थित नथिले जाहाकू नै असंतोष व्यक्त करथिले मंत्री नारायण। खाली एतिकी नुहे जिलार जिलापाल अनुपस्थिति को नै मध्य असंतोष प्रकाश करथिले उपमुख्यमंत्री बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर नुआ वर्ष लागू हेबो
ନୂଆ ନିୟମ ଆସୁଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ 2024ରୁ କେବଳ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ନିୟମ ବି ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କେବଳ ନୂଆ ବର୍ଷ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। সোশিয়াল মিডিয়া এবং ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ବା ଡାଟା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କେତେକ ନିୟମ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଶରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧହାର କମାଇଛନ୍ତି। ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ସୁଧହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଜାନୁଆରୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଡିଜିଟାଲ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ସିଗ୍ନାଲ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସିମ୍ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ମିଳିବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କୋଟିଆକୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବନ୍ଦା ହେବେ, ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକ କୋଟିଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ, ଲିଫଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା କୋଟିଆର ମା, ଆନ୍ଧ୍ର ହେଉଛି ମାଉସୀ। ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଉସୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ସରକାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଟିଆ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିକଶିତ କୋଟିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାଜଧାନୀକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବର୍ଷର ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ 12,015 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5 ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 13ଟି ନୂତନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 13ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଏଥିରେ 12,015 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କକୁ 400 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ କରିବ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ 6.5 ନିୟୁତ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ଦିନରୁ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ବଡ଼ଦିନରୁ ତରିବ ଓଡ଼ିଶା, ଶୀତ ପ୍ରକୋପର କଲବଲ ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। କାଲିଠୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସହିତ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଘନକୁହୁଡ଼ିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସରକାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରବିବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।